اگر باپ بھی عمل چنگے کرے بیٹا بھی عمل اچھے کرے ہر حال میں اختصار نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہوئے اپنی بات نو آگے لے کے جاواں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ایک ایک جملے تے ایک ایک جمعہ پورا ہو سکتا ہے مختصر وقت اندر میں سورت نو مکمل کراں توجہ فرمانا اللہ دا قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے عمل چنگے کر دینے ہے انہاں واسطے جنت الفردوس دی باغات انہاں دی میزبانی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ آگے تیسرے نمبر تے جنت الفردوس دا ذکر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں جدوں تسی اللہ کو سوال کریا کرو جنت دا فاسأل اللہ کو سوال کرو تے تسی جنت الفردوس دا سوال کریا کرو جنت الفردوس اتنی قیمتی جگہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو احسن سب تو افضل جنت اندر جڑے درجے نے اللہ نے رکھے نے اینا فاصلہ جنت دے درجیاں دے اندر آقا فرماندے نے جویں زمین تو لے کے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے جنت دے وچ ایک ایک درجے دا اینا فاصلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کرنا چاہنا میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس دے اندروں دو نہراں نکل دیاں نے اور اللہ نے تین چیزاں اپنے ہاتھ نال بنائیاں نے تین چیزاں کیڑیاں کیڑیاں اپنے ہاتھ نال بنائیاں نے سیدنا آدم علیہ السلام نو بنایا اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا خلقت بیدی آدم نبی نو پیدا کیتا تے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا نمبر دو تورات نو بنایا تے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا نمبر تین جنت الفردوس نو بنایا تے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا اللہ اکبر اللہ اور دنیا دے کاریگر مل کے بھی سارے کاریگر اللہ دی کاریگری دا مقابلہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا کاریگر ہے میرا اللہ جتنے نہ سونا انسان بنایا ہے تے 9 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر رکھیا تے باہر کڈیا اللہ اللہ کتنا پیارا ہے میرا اللہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کیسیاں پیاریاں تصویراں بنائیاں نے ایک نال دوسرا نہیں ملدا دوسرا تیسرے نال نہیں ملدا چینی پاکستان دے نال نہیں ملدے اللہ اللہ افریقی پاکستان والیاں نال نہیں ملدے حضرات اللہ نے جس طرح دے ملک نے کوئی کالا بنایا تے کوئی گورا بنایا اے رب دیاں تقسیماں نے ہے کہ نہیں کاریگر پھر ہر رنگ دا انہیں بندہ پیدا کیتا ہے میں عرضہ کرنا چاہنا جدوں بھی سوال کرنا ہے اولئک هم الوارثون قرآن نے کیا ہے قد افلح المؤمنون تو لے کے 11 آیات نے وقت اجازت نہیں دے رہا اللہ پاک نے جنت الفردوس دا ذکر فرمایا جدوں بھی منگنی ہے کی منگنی ہے اللہ کرو جنت الفردوس منگنی ہے آگے ذرا چلیے اللہ دے قرآن تے میرا مالک اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو اگر تسی رب دے کلمات نو لکھنا شروع کر دیو روئے زمین تے جتنے سمندر نے سیاہیاں بنا لو اور جتنے درخت نے کلمہ بنا لو میرے رب دے کلمے ختم نہیں ہو سکتے تواڈیاں کلمہ کس کے ختم ہو جان گیاں تواڈے درخت مک جان گے تواڈے سیاہیاں والے سمندر ختم ہو جان گے اللہ اکبر اللہ اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہے نے ایک مکے گا پھر دوسرا بنا لو سیاہی وہ بھی مک جائے گا 7 سمندر دوبارہ سیاہی دے بنا لو مک جان گے لیکن رب دے کلمات ختم ہو سکتے بولو نہیں ختم ہو سکتے قرآن دا ایک اور مقام سورت دا نام سورہ لقمان ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدون من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات
کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ او لوگوں روئے زمین تے جتنے درخت نے کلمہ بنا لو، روئے زمین تے جتنے سمندر نے سیاہیاں بنا لو، اللہ دے کلمات نو لکھنا شروع کر دیو، اللہ دے کلمات نہیں مک سکدے، تواڈیاں کلمہ کس کے ختم ہو جانگیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں نعمتاں اینیاں نے کوئی شمار کرنا چاہے تے شمار نہیں کر سکدا۔ آؤ آسان لفظہ دے اندر بیان کر دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے ایک واری نہیں آکھیا 39 مرتبہ آکھیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسی اپنے رب دیاں نعمتاں نو کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے۔ حضرات توجہ فرمانا، آخری آیت دے اندر لبے لبا پیش کر دیں، آخری آیت دا ترجمہ تشریح پیش کرام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب انہوں کہہ دے میں تواڈی طرف بشر بن کے آیا۔ حضرات بشر اور نور دے اندر بڑا جھگڑا پہلے چلدا رہا، شکر الحمدللہ کو مکیا لوگوں کو سمجھ آئیے قرآن نے کیا، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن دا ایک اور مقام سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ، اللہ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں تواڈی طرف بشر رسول بن کے آیا، لیکن اللہ نے میرے اوپر جبریل نو بھیجیا، میرے اوپر وحی دا نزول فرمایا۔ لوگ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام بشر نہیں، نبی پاک علیہ السلام نور نے، اور نوریاں دی تے صرف حمد ہی ہے، ثنا ہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ نوری ملائکہ اللہ دے معصوم عن الخطا، انہاں دے کوئی گناہ نہیں، میرے اور تواڈے آقا کائنات اندر آئے نے، اور نوری ملائکہ شادیاں نہیں کر دے، انہاں دا باپ کوئی نہیں، انہاں دی ماں کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دی اولاد کوئی نہیں، انہاں دیاں بیویاں کوئی نہیں، انہاں دی رشتہ داری کوئی نہیں، لیکن میرے محبوب سونے پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں، کوئی توہین والا لفظ اللہ دے فضل و کرم نال اسی سوچ بھی نہیں سکدے تے کسے نو بولنا اسی انشاءاللہ دینا بھی نہیں جب تک زندگی ہے۔ میرے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دی طرف آئے نے، آقا نے آقا کائنات اندر آئے نے، نبی پاک دا باپ بھی ہے، نبی پاک دی ماں بھی ہے، نبی پاک دیاں بیویاں نے علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک دے بیٹے بھی سن، نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی، نبی پاک دے یار بھی سن، نبی پاک دے رشتہ دار بھی سن، نبی پاک دے داد کے بھی سن اور نان کے بھی سن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھاندے بھی سن، نبی پاک علیہ السلام پیندے بھی سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ دے بیٹھ دے، تہجد پڑھ دے، نماز پڑھ دے، حج کر دے، عمرہ کر دے، میرے آقا کائنات دے اندر سارے کام کر دے، حتیٰ کہ اتھوں تک میں حدیث اندر پڑھیا ہے، آقا نے فرمایا میری جوتی دا تسمہ ٹوٹ جاندا ہے تے میں آپ ہی جوڑنا۔ اللہ اکبر، ایسا نبی، رؤوف الرحیم نبی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے عقیدہ بنانا چاہیے۔ نماز پڑھ دے ہو نا، نماز جڑے پڑھ دے نے او بولو، جڑے نہیں پڑھ دے میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہاں نو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات نماز پڑھ دے ہو تے تشہد اندر بیٹھ دے کی کہندے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، اللہ میں گواہی دینا تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ پہلے عبد ہے پھر رسول نے، پہلے اللہ دے بندے نے، پھر ہن کہو گے جی بندے اور کائنات والے ہو، میرے نبی بندیاں چو اعلیٰ مقام ہے، ساری کائنات تو اعلیٰ، حتیٰ کہ انبیاء تو بھی بڑھ کے اگر مقام ہے تو میرے محمد کریم دا مقام ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ اتنا مقام، اتنی شان، تو صاحب آپ نے پیچھے خطبات اندر سنے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام دی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ہے کہ کوئی خطیب او دی زندگی تے مک سکتی ہے، لیکن آمنہ دے لال دا شان اور مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے انسان نو سونا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انساناں وچوں
आला अफजल इस कायनात अंदर बनाया ते सोने मुहम्मद नु बनाया सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वसलाम। कायनात वाले हो, अल्लाह कुरान दे कौन मुकाम ते ऐलान कर रहे हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। और लोगों असी इब्ने आदम नु कायनात अंदर फजीलत अता की थी और अल्लाह ने सैयद आदम अलैहि सलातु वसलाम दी औलाद विचों अगर अबुल बशर बनाया, सैयदुल बशर बनाया है, अबुल बशर बनाया जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु, ते इंसाना बशरा विचों अगर सैयदुल बशर बनाया तो जनाबे मुहम्मद करीम नु बनाया सल्लल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात दूर ना चली जाए, आखिरी आयत दा टुकड़ा और उस तो बाद बात नु खत्म करने आ। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह फरमा रहे ने जेड़ा बंदा मेरी मुलाकात नु पसंद करदा ओ की करे, फलयामल अमलन सालिहा, ओनू चाहिदा ओ चंगे काम करे, नेकियां करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब दे नाल किसे नु शरीक भी नहीं करना, किसे एक नु शरीक नहीं करना। अल्लाह दी मुलाकात वास्ते अल्लाह कहंदे ने जेड़ा मेरी मुलाकात नु पसंद करदा है मैं ओदी मुलाकात नु पसंद करना, जेड़ा मेरी मुलाकात नु पसंद नहीं करदा मैं भी ओदी मुलाकात नु पसंद नहीं करदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं ते पढ़िया मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती जन्नत अंदर होणगे, जहन्नमी जहन्नम अंदर होणगे। रब दी मुलाकात, रब दा दीदार हो रहा जे। अल्लाह पुछणगे ओ जन्नतीओ दसो किसे चीज दी कमी है रे जन्नत अंदर? अल्लाह हर चीज वाफर मिकदार अंदर है। अल्लाह हर चीज दी आला ते सोहनी सुथरी बनाई है। अल्लाह किसे चीज दी जरूरत कोई नहीं। अल्लाह कहणगे मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी, एक चीज रह गई है, एक चीज रह गई है। अल्लाह केड़ी चीज है? फरमाया मैं क्या सी ओ मोमनो, कयामत दा दिन होएगा जन्नतीओ मैं तुहानू अपना दीदार करावांगा। जन्नत अंदर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बयान करते ने जन्नत अंदर जड़ी आला सब तो चीज होएगी ना वो अल्लाह दा दीदार होएगा। दुआ करो अल्लाह मैनू ते तुहानू अपना दीदार नसीब फरमाए, अपने सोहने महबूब दा दीदार नसीब फरमाए और ख्वाब अंदर भी दीदार नसीब फरमाए। सूरतुल कौसर पढ़िया करो, महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंशाअल्लाह ख्वाब दे अंदर अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। सीधे पासे नू छोड़ के असी दूसरे पासे चोर दरवाजे लभण दी कोशिश करने ना ना मेरे भाईओ, कसरत नाल दुरूद व सलाम पढ़िया करो, कसरत नाल सूरतुल कौसर दी तिलावत करया करो, इंशाअल्लाह मेरे महबूब दी ज़ियारत जरूर नसीब होएगी। अल्लाह मैनू ते तुहानू सही माने दे अंदर जो सूरतुल कहफ दियां आयात मैं पढ़ियां और इन्हां विच अगर कोई कमी कुताही रह गई, इंसान है बशरीयत बा तकाजा के कमी कुताही रह गई, मैं अपने अल्लाह कोलों ओदी माजरत करना, मालिक अपनी रहमत दे नाल माफ फरमा देना। ते जो हक और सच बयान कीता है अल्लाह सोने कबूल फरमा के नजात दा जरिया बना दे। अल्लाह इन्ने जुमे ए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गां बच्चियां ने सुने, अल्लाह साडे वास्ते सूरतुल कहफ नू नजात दा जरिया बना दे और ज़रूर नजात दा जरिया है। आखिरी बात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा पहलियां 10 आयात या आखिरी 10 आयात सूरतुल कहफ दियां ज़बानी याद करदा है अल्लाह उन्हें फितना दज्जाल तो महफूज फरमा लेंगे और इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत जरूर अता फरमाएंगे। तो इस वास्ते सानू चाहिए है कि सूरतुल कहफ दी तिलावत जुमे वाले दिन जरूर करया करो। करोगे ना? इंशाअल्लाह करोगे, मैनू भी सवाब मिलेगा, तुहानू भी मिलेगा ते तुहाडे अम्मा और अब्बे नू भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा और तुहाडे उस्ताद मोहतरम नू भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला सानू किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदगी है अल्लाह दीन वाली अता फरमाए और जब तक जिंदगी है अल्लाह जिंदगी ईमान वाली और मौत शान वाली अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।